Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi sama aku di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan belajar tentang grammar bab 11 B2. Nah, kita akan belajar bareng-bareng di sini cara bikin pengandaian atau pakai kata-kata seperti yang sudah di kolom itu gitu ya. Oke, jadi mari kita mulai. Let's get. Nah, jadi apa itu conditional Zusammenhänge. Jadi ini tuh adalah hubungan pengandaian. Hubungan pengandaian. Nah, di level B2 itu kalau kalian mau bilang jika itu nggak cuma pakai when, kan biasanya pakai when gitu. Nah, ada banyak hal lain gitu ya yang bikin bahasa Jerman tuh lebih bagus gitu untuk B2. Misalnya di sini yang pertama ada konektoren. Nah, konektoren itu kata sambung ya teman-teman. Nah, di sini bisa pakai kata-kata sofern, when, false, falseness gitu ya. Nah, ini itu artinya jika ya, atau sejauh atau seandainya. Di situ ada tulisannya ya. Contohnya di situ when atau false oder sofern man genug Geld hat, kann man reisen. Terus kalau ini ideale Bedingungen. When ich genug Geld hätte, konnte ich reisen. Gitu. Nah, kalau yang ini itu maksudnya kondisi tidak nyata. Kondisi tidak nyata itu pakainya konjungtif zwei. Makanya di sini ada when, terus ada hätte, ada konnte gitu ya. Jadi itu kan artinya kalau saja aku punya uang, gitu, aku berpergian. Faktanya mungkin lagi nggak ada uangnya gitu. Lalu ada vorausgesetzt, das. Nah, vorausgesetzt das ini artinya dengan syarat bahwa gitu ya. Nah, kalau yang ini itu lebih ke formal teman-teman bahasanya, atau lebih ke sangat formal. Nah, di situ ada contohnya vorausgesetzt, dass ich genug Geld sparen kann, reise ich im Sommer nach Afrika. Dengan syarat aku bisa menabung cukup uang, aku akan pergi ke Afrika. Lalu untuk conditional Zusammenhänge lagi itu ada lagi Verbindungsadverbien, yaitu menggunakan kata keterangan penghubung. Kata keterangan penghubung yaitu bisa pakai sonst, ansonsten, sama andernfalls. Nah, itu artinya kan jika tidak atau kalau enggak gitu ya. Kalau enggak atau sebaliknya gitu. Nah, di situ contohnya man braucht Geld, sonst bisa gitu, atau pakai ansonsten, andernfalls kann man nicht reisen. Orang butuh uang, kalau enggak gitu ya, dia nggak bisa berpergian. Lalu ada Präpositionen. Nah, yang ini tuh cara paling ringkas teman-teman, yaitu bisa pakai by, mit plus datif, atau ohne plus akusatif. Nah, di sini contohnya adalah mit etwas Glück findet man eine günstige Reise. Dengan sedikit keberuntungan, orang akan menemukan perjalanan yang murah. Jadi di sini yang dipakai adalah mit plus datif. Mit etwas Glück gitu. Jika beruntung gitu. Nah, lalu di bagian 2 di sini ada tentang Wiederholung, Fragewörter, Word und Präpositional Pronomen dar. Nah, untuk ini kita harus belajar membedakan apakah kita itu membahas benda
membahas benda atau membahas orang. Nah, untuk benda sendiri, untuk benda atau hal gitu ya, itu biasanya pakai rumus ini, pakai rumus word plus preposition gitu. Terus ada womit, terus damit. Ini word plus preposition, dar plus preposition. Worauf, darauf. Worauf itu di atas apa atau menantikan apa. Nah, darauf itu akan hal itu. Worubar, darubar. Ini untuk yang membahas benda ya teman-teman. Lalu di sebelahnya itu ada untuk orang, gitu preposition plus frageword, terus preposition plus pronomen. Auf wen, von wem, über wen. Nah, di sini nih contoh-contoh untuk yang by personan. Di sini ada contohnya. Untuk yang personan dulu, di sini ada auf wen hab ihr gewartet gitu ya. Siapa yang kalian tunggu gitu. Nah, auf dich natürlich. Nunggu kamu gitu. Terus kalau untuk by personan itu dilarang pakai wo atau da ya teman-teman, karena itu sudah dipakai untuk yang benda gitu. Nah, terus kalau contoh yang benda itu baru pakai yang wo ini. Terus di sini contoh yang benda, weißt du worüber Kerkeling in seinem Buch berichtet gitu. Ya, er berichtet darüber, wie bla 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 600 Kilometer pilgert. Nah, terus di situ ada info tambahan teman-teman, kotak abu-abu di bawah. Ini Immunation sind auch folgende Formen gebrauchlich. Nah, dalam bahasa lisan atau mundlich gitu, orang Jerman kadang-kadang kurang formal dan bilangnya tuh an was denkst du gerade, daripada bilang woran denkst du gitu. Woran denkst du gitu. Terus ini mit was hast du angefangen gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini yang kondisionale zusammenhänge untuk bab 11 seperti itu yang grammarnya. Kita bikin salah satu penerapannya di paragraf. Di sini aja contohnya, misalkan ich lerne momentan sehr intensif Deutsch. Vorausgesetzt, dass ich die B2-Prüfung bestehe. Möchte ich nächstes Jahr in Deutschland arbeiten. Nah, di sini kita ada kalimat vorausgesetzt, das ya teman-teman. Terus misalkan kita harus mempersiapkannya dengan bagus. Ich muss mich sehr gut vorbereiten. Kalau enggak gitu ya, sebaliknya kalau enggak mempersiapkan dengan bagus, kita tidak dapat visa kerja gitu. Andern falls bekomme ich vielleicht kein Arbeitsvisum. Terus misalkan temannya nanya, mein Freund gefragt,
hat mich neulich gefragt. Kenapa? Worauf ich mich in Deutschland am meisten freue. Kenapa senang gitu ya di Jerman gitu. Terus kita jawab ich freue mich sehr darauf, endlich, karena punya kesempatan kerja yang baru, endlich neue berufliche Chance zu haben gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada penerapannya vorausgesetzt, terus ada underfalls, terus ada ini salah ya tulisnya, worauf, ada worauf, terus ini jawabnya darauf gitu. Seperti itu teman-teman untuk penerapannya. Worauf itu artinya menantikan apa gitu. Terus di sini jawabnya ya aku menantikan itu dengan sangat senang karena akhirnya aku bisa bekerja, mendapat kesempatan kerja yang baru gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materinya. Terus di sini ada juga nih Freue auf gitu. Freuen plus auf ya teman-teman gitu. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2, materi yang conditional Zusammenhänge, tentang hubungan pengandaian, dan juga ada ini Fragewörterwort und Präpositional Pronomen dar. Oke, terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan terus berlatih dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar juga. Jangan lupa belajar dari referensi orang Jermannya atau native guru bahasa Jermannya. Wassalamualaikum, vielen Dank, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.